Ma'am, delivery ma'am, mga sweets ma'am. Delivery? Apo. Ano? Mga di man daw kayo ma'am. Yung bilin man daw kayo mo bayad. Nasa rin takagaran. Nasa rin ang amo. Yung amo ko nasabi nandito daw sa'yo. Sige, kaya wala pa ako nag-withdraw. Ano man naman? Sige, papareceive na lang na namon ma'am. Papareceive na lang kayo ma'am. Okay. Basta walang bayad, ha? Receive ako basta walang bayad. Naka-red man lagay ma'am. And with that, the 2023 season comes to an end. Good night. Surprises and gifts delivery. Looking for a perfect surprise gift for your loved ones? Look, now we do Van Trunk Surprise. We just don't deliver gifts. We deliver memories. We deliver anywhere in Leyte and Samar. Surprises and gifts delivery. Good afternoon everyone, and surprise and gift delivery are here at Barangay Bulto, Alang-Alang Leyte para magbigyan na naman ng isang napakagandang sorpresa sa araw na ito. At ayun, yung celebrant nga pala natin is our turning 60th birthday today. So ayun na, siya si Mama Yolanda Labagis at yun, sana pa ma-prank at ma-surprise natin celebrant sa dala nating sorpresa na ipinahanda niya kayong kapatid, mga kapatid para sa kanya. At of course, meron tayong giant money bouquet dito na 10,000 worth, and meron tayong cake from Goldilocks, and meron tayong fresh flowers na 12 pieces, and of course ang ating setup nga pala ay gold team sa araw na ito. So ayun, thank you so much again. At first time po, nakasama ko po ang aking partner at sana po ay mabigyan natin ng napakagandang surprise ang ating dear celebrant today. So ayun, thank you so much again everyone, and God bless, keep safe, and peace. Thank you. Yeah, yeah. Shady, latest Samaris. Surprises and gifts delivery. Hatin namin ang saya. Hey, kung malayo ka man ngayon at mismo ang mahal mo, kami na ang bahala sa'yo para maramdaman ang puso mo. May flowers, cake, and balloons. Sweet messages just for you. Simple man, no grand surprise. Memories that truly last. Kahit OFU ka man o busy sa trabaho, isang tawag mo lang, kami ready agad sa'yo surprises and gifts delivery. Hatid saya every day, truly. Photos, videos, moments to keep. Memories forever, priceless to read. Karang surprise, so magical. Birthday moments unforgettable. Sa bawat luha at bawat ngiti, kasama mo ang SGD. Mother's Day o anniversary, Mansari man o proposal day, basta may taong mahal ka, may paraan para mapasaya. Kahit simpleng bouquet lang, may effort. Kain ko na. Ada. Dito na ako. Okay.
Amo tayo, Ma'am Yolanda. Ah, sige. Patawag na lang. Sige na lang, may delivery ng mga sweets. Mga dessert. Yung sweets. Katras ka din. Ay, ma'am. Ma'am, delivery, ma'am. Mga sweets, ma'am. Apo. Mga di man daw kayo, ma'am. Ibilin man daw kayo mo bayad. Nasa rin takagaron. Nasa rin ang amo. Yung amo ko nasabi nandito daw sa'yo. Sige, kaya wala ba ako nag-withdraw? Ano man yun eh. Sige, papareceive na lang na namon, ma'am. Papareceive na lang kayo, ma'am. Okay. Basta wala bayad, Receive ako basta walang bayad. Naka-red man lagay, ma'am. Ayan, happy birthday! So, may expect ka na po na nag-ano hain mo? May ka na po idea kung sino nagpa-surprise pa So, ayan, kami nga naging contact po mo sister. Kami surprises and gift delivery po na gusto nila po mahatag ini na surprise po para haimo ngan maging malipay kaya na imo kaadlawon. So may message po hera didi para haimo, ma'am. Happy 60th birthday. Dearest mana, una hangatanan, salamat aton Ginoo for all the blessing. Wishing you a very happy 60th birthday, filled with love and good health. Di ka nga na naadlaw, member ka na hit mga senior. Ayaw hingalimot na dito ka na hit senior lane. Palitaw mana, I wish you more birthdays to celebrate. Adila ko permi ha iyo na akon bugto, na permi mabulig hanggat kaya ko. I love you, mana. Enjoy your special day. Deserve mo yan. Dere ko na hilabaon na drama kay dere ko mapigilan ang luha. Naturo na. So sad na waray ka na yon ak vacation na maka-attend din na imo birthday. Again, happy birthday, mana. I love you. Love from London, UK to Philippines. Thank you. Imelda, Ana Maria, John, and John. So mga bugto mong yapon ni Ma'am Mira? Anak itiya. Ini Ma'am Ana Maria. Okay. So yan na, Ma'am Liwat, ikalodit mahatag po message po para nga tayo. Message po para iya. Buti mo na. Okay, sister. Thank you. Basta, thank you. Love you. Thank you. Big thanks. Okay, thank you so much. So nag-greet ka kan ano ni? Apo ni mo. Apo ini, apo namon. Oh, kanina. Ano? Nag-greet ka kan nanay? Ikan, mami. Mami, greet ano eh? Mami? So yan, happy birthday po. Bangin may dadi na gusto mag-message po. Personal message para natin celebrate. O, kanina, ma'am. Basta, thank you. Adi. Happy birthday, ma. Thank you for everything. I love you. Enjoy your day. Thank you. Adi, nausa. Kanina, ma'am. Oh, kanina. Lagi ka to. Unak mama din. So, ayan. Thank you so much. Kukuhaan ko lang pa nung sa po ng gift para haimo. Gift lang po. Oh, may gift pa po para haimo, ma'am. Happy birthday!
Happy birthday po! Yay! So yan ha, i-gaano natin ni Man, bubluhan na natin siya cake. Sige, kantahan natin. Yay! Regalo ay pang tinawa eh. Kiss yan na guys. O sige, kantahan natin. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Okay, happy birthday. So may naka pa message, may naka pa. Basta thank you. So ayan, thank you so much hapon at aton sender kan Ma'am Imelda. Thank you for choosing surprises and gift delivery. Happy birthday Ma'am. Sana damo pa na blessing ito umabot gihapon. Ayan. So ma-picture na po kami. Sige Ma'am, pwede ka na lumingkod. Malingkod pa. Sige, didi na lang. Okay. Ano, kakaptan ko kuan? Sige. Ayan. Didi. Okay, thank you so much. Kita na di. Sige, picture ka mo dapat sa Levan. Okay, bang may message kat mo bog to. Sister nga nag-birthday, mahal na mo niya. Kasi Bitbit ang saya sa bawat lugar, talulun sa bulaklak, dala naming tunay para sa pusong matagal nang naghihintay. Standamday, chill lang sa daan, may ngiti sa mukha kahit saan mapagbadman. Dahil ang misyon namin bawat araw ay maghatid ng pag-ibig na totoo't matibay din. Feel the breeze, feel the love in the air, may surprise na darating so be prepared. Konti na lang, malapit na tayo, tibok ng puso, sabay sa radyo. Gayahin ang pagmamahal, reggae vibes lang, SGD, latest Samar, laging handang maghatid yan, yes, Tartong surprise, luha ng saya, one love, one heart, pamilya kasama.